अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जल्लानी का अनरा बुकुनो हजारा आई स्पोकन इंग्लिश क्लास शुरू कर दी डे 1 डे 2 होगी अल्हम्दुलिल्लाह तो अनरा बुकुनो सपोर्ट गच्चो दिलो तो शुक्रिया तो डे 3 आइबर आगतो हातुन अनरा लकन मानी जरूरी होता अनरा इन लाना जो इनु दे फन्ना फर दिन दिला फंदे फरी फरी बोदे अनरा गरम माद हम गरत दे मानी गरर हम गरर फोन आसे अनरा तो जेन लो अनरा सामने आर वीडियो आइले কিন্তু চাই চাই পঢ়ি পাৰিবা ইংলিছ শিকি পাৰিবা আজু তাইলে অনরাতো শিকি পাৰিবা আজু কি বেশি জরুরি অনরা শিকি পাৰিবা যে দুন বসব গই অনরা ইয়ান হয়ে পারে ধরনের এলম হন বুড়া নেই জিন্দিলা বসব গো অনে জেরেও বক সুন্দর করে আর ভিডিও তো চাইবা অনরা পঢ়ি পাৰিবা লেখিলে পঢ়িলে বিসিও তো জানলে অনরা শিকি পাৰিবা তো আল্লাহ বাসারাইলে আই হাইলা ডে 3 তুলে দিম যে নাকি নসা অনরা বুকগুলো চাইও আর পেশের মাঝে ইউটিউবের মাঝে আছে আমরা যাই চাইও আসসালামু আলাইকুম